Mami fana bɛ yan n'o ye nafaji alimami Dumanzana a fana bɛ kɛnɛ kan yan an bɛna tɛmɛ ni walanda ye man jan parce que seli bɛ kɛ kun min na an b'o de la sun bɛ kɛ kun min na o de ye walanda ye ni kun min tɛ hiji ni jagati ye n'o ye Muhamadu Mustafa n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna selikɛla tɛ i bɛ si birili la misiri kɔnɔ i bɛ ci sujuru la i bɛ taa fajiri la seli fana ti fi kɔ walahi diinɛ jiginna dɔ de kan o de ye mukutaru ye ni diinɛ kun ka jigin Muhamadu kan n'ale kun b'a lase i kun tɛna don misiri kɔnɔ dɛ o la n'i y'a mɛn a kɛra kira ye n k'a bangena de n tun b'o yɔrɔ de la kira ka bangeni nisɔndiya kama k'a sɔrɔ kira ma kɛ kira ye fɔlɔ dɛ dɔ y'a dɔn ten dɔrɔn ko kira bangena a nisɔndiyara Muhamadu nana nisɔndiyara o tigi kisira ka jahanɛmɛ fɛgɛya kan tɛnɛsu o tɛnɛsu Abu Lahabi a bɛ Bukhari de kɔnɔ ko tɛnɛsu o tɛnɛsu ko jahanɛmɛ so bɛ fɛgɛya Abu Lahabi kan kira fancinin ko kira bangenen don min na Muhamadu bangenen a ka jɔnmuso nana fɔ a ye Suweiba ko a k'o ɲi kan hɔrɔnya yiri na nisɔndiya ni n balimakɛ den nali ye parce que ale balimakɛ fatura Abdulayi k'a muso lajɔlen to bon Abdulayi taara Abdulayi den bangena ale m'a kɛ Muhamadu kama dɛ ko Muhamadu fa o ye den dɔ sɔrɔ o den kama ale nisɔndiyara o la tɛnɛsu o tɛnɛsu ko ala bɛ jahanɛmɛ so fɛgɛya a kan o de la ko silamɛ lasile ko silamɛya lasile o de la mɔgɔ minnu nana ni mawuludu ye u mana n'a y'u kun fɛ fɛn bɛɛ ma sɛbɛn wa a tɛ se fɛn bɛɛ ka fɔ k'o ka sɛbɛn an tɛna kira ma kɔnɔ kira ka na fɔ a ye k'a k'an ka bangeni nisɔndiya kɛ maa ba t'a fɔ mɔgɔw ma a ye bonya kɛ n'a yɛlɛla ka ban a ye bonya kɛ e de b'a dɔn n bɛna karisa bonya ni mun ye ne nana yan su in na aw ye diplôme dɔ di ne ma yan mais ne m'o fɔ o ne m'o ɲini ni ne kun y'o ɲini aw b'a fɔ ja karamɔgɔ yɛrɛ ye bonya ɲini na ye o mais n'a dira a ma a bɛ diya ye wa n ma aw fo k'aw barika da ni ne ma tila k'a fɔ aw ma nin diyara n ye nin barika ne yɛrɛ bɛ kɛ hɔrɔnlankolon ye o la ni mɔgɔ min ye mawuludu kɛ bilahi kira tɛ hɔrɔnlankolon ye kira de ye aminu ye ale de ye Bashiru ye ale de ye Sohibu Khulukil Azimi jogo belebeleba tigi n'i y'a ka bangeni nisɔndiya kɛ lahara a b'i sorunali dun lahara sorunandoli b'ale de bolo n'ale ma jɛn ni mɔgɔ min ma i ci dun i t'o fana wuli lahara mi se Adama b'a fɔ ko a ti se n'u b'a fɔ ko a ti se an bɛ se Ibrahima b'a fɔ ale ti se an bɛ se Musa ma o ti se an bɛ taa se Isa ma Mariyama den o b'a fɔ a ti se an bɛ taa se Hashimiyu de ma Muhamadu Mustafa a b'a fɔ a bɛ jɔ ko fila seli ala ye ko ala ka hinɛ jɔnw na ala b'a fɔ a ye ko bi tɛ seli don ye sali o ti a ɲini fɛn b'a d'i ma i bɛ mun de ko mun ka di ye min ka d'a ye a man to olu kisi u kana don jahanɛmɛ kɔnɔ o la mɔgɔ min ka d'a a b'olu fɔ ala b'olu don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min nisɔndiyara n'a ka mawuludu ye a na olu tɛ olu ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ yahudiyakɛ dɔ c'est à dire a ye ala kota dan bɛɛ la Bani Israɛl a ɲɔgɔnna ala kotala kun tɛ yen a ɲɔgɔnna jurumutɔ kun tɛ yen a salen ko k'u ti maga su la ko ka taa su fili ɲama na mais sɔɔni dɔrɔn ala ko Musa ma ko taa cɛ su ta i ka se la taa su ta i ka janaja ko e Musa de ka taa su ko kɛ i ni balima ka Haruna a teliya joona Musa ko ala kafiri ta a tɛ fɛ a tɛ gɛrɛ foyi la ala ko n'i y'a ye n y'a fɔ kunba nin ye daliba masa ka jɔnba dɔ ye ka d'a kan don dɔ la a ye Muhamadu Mustafa tɔgɔ dɔ ye e bolo cɛ in y'a ta k'a embarasser n'a da ye ko nin tɔgɔ in sɛbɛn cogo ka d'a Allahumma salli ala Muhammad Muhamadu tɔgɔ sɛbɛn cogo de ka d'a ye a tɛ fɛn dɔn Muhamadu la dɛ fo a tɔgɔ sɛbɛn cogo y'a diya a y'a embarasser la ilaha illallah Muhammad rasulullah Allahu ta'ala yafar'o ma a y'o don a ka alijinɛ kɔnɔ c'est à dire ko dɔ de don
abla ku ne be kula ni aya mi boy am al qabal al qabal farakuni fango do am ta safan maro wala kulu de do am ta mina du kulu jala do yang du kulu bi nyena e mais barka do de be mo do re temena yin fe do ibrahima na ka diba ya teme yoro ala woro ke yoro bo ye e kila ga bo man yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwa al qulub ni ma ma ye ale ala ka do bu ale ala bi ala israel ko ale ala ka do bu ale aga ma ba o teme yoro doro ko ala israel de duskuna o me muhammadu yere ba kun dun ni mo mi ngaro kira fe ni mo la découragé la tu maintenant tu m'as dit à mon enfant moi on dit tout cas c'est-à-dire mon do tango du quand tu vois du que femme fo mon do vita o vita ah do anga fo nous ne kera khatiru e jie kono islamia bi to jie o to jie na manwo bi islamia la be ka soro nous ne na afi e wuru ti tibube tijani obia kadiri obia o jie kono shia obia Sufi sera bébé. Wa wijie fan be me joni ya me ko sufi do e marfata fa. Kata mo fa. Joni ya me ko lo ko shia do bi kana mo fa. Ubu re defend. Joni ya yi folo ko ti jani o tara bom vure da. Kata misiri do exploser. C'est-à-dire wallahi jumala kunu doro. Kunu jumala yamani. Utara ma kemeni ko ri fa juma misiri. Ka bom du re la ka exploser. Mais comment qu'on mais Johnny Bigage, Peba do, Tabu Killing the back. Monomoni bon ship like Kafri, Monomoni no ship by Islamé, and Habira Kala, Manzada Imanu, Manzada Imanu, Kasura Sirwadu. Aba, Nito Laboro Ye Kafri, Wakanga de Alistan Saudi formation loge. Yoro wara tere muntada kilingili mi fuya formation mi ga gari shia uka ba ubi ga mali don ba be fara nyogon ni don ba mu sona kaka don ba do bita malgré am ta la me mi ga foka do amu don ba ga horom do mu bita o kama uti jumu ye wa do be bita uti fuyi kala mala ulu ko mi tu fili jila ba ma be jimi na bu do ta ya ngata do fara ngo juya na nga shibiya ka kontu kira na sumo ya yenye ka to mageta femi no ko dogole teo c'est-à-dire ubi ka na feno le ke apate be ngolo ko shia o ka c'est-à-dire daura de do quoi séminaire ala shia ubi ka séminaire ke de shia o ka ko shia na choko de shia ka tariku shia ka histoire uni sahaba o che uni Aisha che uni Fatima tu Zahara uni Ali bi choko di shia o ka jamana bi choko di ni bi shia re kele choko di ni bi kumo fe choko di ni ndamanta di ke be ka papier fa u financer le war dile numma ko bi be na ma jamana ke mu terrorist jamana sura na be ko ka wabiata anye ka ba do ne wabia lasli amado ama juzuru do ama usulu do ka dam ne ibn timiya folo la ba asara kasula ibn timiya ale folo nana kana sufu la kushi ko wuru ni tiki be kafiri ibn timiya folo de afu asara prisona akila don ba be ata ale de ko fe Muhammad ibn Abdul Wahab koira ibn Qayyim al-Jawzi tabenenko Muhammad ibn Abdul Wahab nana kosaina ale ni faadi ka mo farala nyogonga faadi fa Abdul Aziz na mo kew ululu farala nyogonga usoro la ka tabulu en créé uni Angleterre donc on se gagne si ga danger quantiquement ka ta jogo di awka bana yoro kata kuma mo doka aba do mo mu bi jamana kono u fene maliene u ka mutaf ade no bala na mo shusa siya kele jogo kunno o yira mo la ni bi feka siya kele ba kele jogo di ko no desa mo do ka soro mo fene bi na bo du were la ko mindi ka siya o fa wa o dam ne tota wala ni sigi ga jamana ka ciyenyena hubbul watani min al iman
faso jɔ k'i faso jɔ limaniya dɔrɔn anw ye faso jɔla de anw tɛ terrorisme fɔ an ka jamana kan agresseli ni mɔgɔ faga o ti bɛn an ka jamana kan anw ka jamana diinɛ ko a daminɛra ni min ye a bɛ laban n'o ye o ye mun ye mɔgɔbaw bonya ko to maabaw ta la danbetigiw bɛ yen dubaw bɛ yen walayi o y'anw ka jamana ye moriw bɛ yen mawulidiw bi kɛ ziyaraw bi kɛ an ka jamana taabolo filɛ si tɛ se si ma mɛ ka marifa ci daminɛ a la kɔsa in na o don ma taa don baara kɔnɔ bi ye baaraw bila yan wa wajulikɛlaw b'a fɔ gulɔ min ma a b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ gulɔ ma ɲi bɛɛ b'a fɔ baara dayɛlɛ haramu ye mɛ ka marifa ta ka t'u faga taabolo min y'a kɛ a dɔnnen don a bɛɛ y'olu de bɔn hali sisan faamaw ti k'u ɲɛ yɛlɛ ka ninnu filɛ e bɛ fɛ u ka lakɔlɔsili a papiye b'i bolo n bɛ taa n'a ye ministère la fɛnɛ a b'i bolo a papiye n bɛ taa yira komi o ye ŋaniya yira de o y'olu ta ye n'o tɛ ne ka kɛlɛ ne yɛrɛ de b'o kɛ walahi n ka lamɛn ne bɛ ninnu ka lasili de dɔn a yiri turu wagati n b'a dɔn wa n bɛ se k'a dili bɔ fɛnɛ. sani m'a faamu fɛn dɔ de don olu ka u dɛsɛlen de ye mun ye olu ka dɛsɛlen ye fagali de ye anw ti siran o ye Useni y'an kalan alimawutu lana ada wa karamatuna minallahi shahada saya lada ye shahidu fiyɛ mɛ u k'a dɔn anw ka jamana a ma daminɛ ta waati laban ati Mali ti tiɲɛ wallahi Mali ti kɛ terroriste jamana ye u bɛ k'o de kolokolo k'o de kolokolo ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ la a tigiw dɔnnen don dɔw b'u yɛrɛ wele yan nɔ k'olu ye silamɛw farali olu de bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ y'a terroriste kelenw ye n'u y'a ko daminɛ a ti dabila sinon nin bɛ daminɛ dɔrɔn nin ti daminɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲinɛ ma a ti daminɛ o ɲinɛ ma nin ti daminɛ fiyewu k'a sɔrɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw t'a kalama u b'a kalama mɛ u ti kuma fo n'aw kumana tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'o su ala ninnu ka farin kojugu donc an k'an sigi u k'an faga an k'an sigi u ka mɔgɔw dilan ka bɛɛ k'an jugu ye u ka taa mɔgɔw ta burusi kɔnɔ kan u t'a alimamu bɔ burusi kɔnɔ u ti foyi dɔn Bamakɔ ko la olu bɛ na dɔrɔn u t'u kala siyaw bɛ ta olu ni juguyaw bɛ t'u sigi i bɛ taa k'i bɛ taa wajulu k'o dɔn burusi kɔnɔ dɔrɔn o bɛ dugudenw wele ka na k'i ci k'i faga. Mais c'est vrai, on va vous mieux qu'à faire. Fais le où vous là, c'est-à-dire, vous avez fait là. Vous avez dit, on va là, vous filmez, vous avez beaucoup de chiens, vous avez beaucoup de souvenirs. Quand vidéo est beaucoup de ira, ni vidéo du groupe, quand moi, tu vois la main de ira, quand moi de ira, vous me chia ou le ira là, quand c'est le chien au thé, ou tout moi de ira, imagine ira, pour gagner chien avec toi. Moi, nous n'avons fait on y a. Billahi bi fɛ ka ko dɔ de daminɛ mɛ u ti se an y'u wele ka na min ma o ma n'o ma anw ma kalan anw ti fɛn dɔn an ye fitinin min kalan o maîtrise de b'an na dɔrɔn a b'a la an y'u wele ka na sigi ka fɔ de ma u ban'u sinon ni muntada mɔgɔw dalen don u yɛrɛ la a alimamuw bɛ a karamɔgɔw bɛ u bɛna an bɛ kuma kɛ i ye san 100 kɛ arabu la o tɛ o mɔgɔw bɛ yen u ma taa arabu la u ye min dɔn arabu t'a dɔn karamɔgɔbaw tɛmɛna saadaw tɛmɛna u taara dugu jumɛn na u taara dugu jumɛn a ma kitabu caman b'a bɔ wa anw ka burusi kɔnɔnaw bɛ kalan min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn Mali la i bɛ taa Mali dugu dɔw la walahi i bɛ taa dɔnnibaa kangaraw sɔrɔ yen u bɛ arabu kalan san 100 kabala u da u t'a dɔn arabu jamana ye kulɔri min donc u kana ɲaga u ka arabu jamana la taga la dɛ n'u dalen n'u yɛrɛ la u bɛ na an bɛ kuma de fatu burhanakum in kuntum sadiqina anw siyaw ma dɔwɛrɛ fɔ anw ko kira fatutɔ ko inni tariqu fikum thaqalaini kitab Allah wa itrati ahli albayt lan yaftariqa hatta yarda ali alhawl ko ne Muhammadu suma yɛlɛma toro fɛn fila to yen n'aw sɛbɛn'o fɛn girin fila la aw ti fili aw ti ɲagami diinɛ la ne Muhammadu bɛ taa ka kuranɛ to yen n bɛ taa ka n so dunge musilimu kɔnɔ a bɛ Tirmizi kɔnɔ Nasayi Ibnu Maja kitabu bɛɛ y'a fɔ wa kodɔn bɛɛ sɔnna ma man kuntu mawla fa aliyun mawla anw m'o fɔ u bɛ na tɔgɔ tiɲɛ de d'an kan ko an bɛ sahabaw neni an bɛ Ayisa kɛ tan anw ma foyi fɔ Ayisa hali sisan
munun bɛ ka an b'a Aisha dɔgɔya siyaw ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ wulilen don a tigiw kama ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kira muso dɔ neni i ti silamɛ yɛrɛ ye fiyewu c'est-à-dire nin jugu la min kɛra i b'o de ɲɛfɔ ni tɛmɛna ta histoire kɛra o fɔ mais kana nin jugu kɛ kana u bila yɔrɔ la Ala m'u bila yɔrɔ min na la o ma fi mais u bɛ fɛ ka na ni fitinɛ de ye parce que u ɲɛ b'a la ni Ahlul Bayt dɔnna ka ban olu t'i ye tuguni n'i y'a mɛn jakuma bɛ ŋɛɲɛw fɔ wara nabaliya bɛ ni wara nana jakuma ka ŋɛɲɛw bɛ tunu a la o dɔrɔn de don u ɲɛ b'a la Ahlul Bayt mana na olu tununa ka ban pewu o de don wa a tɛ se ka cɛ tuguni ka da wulahi a nana Ala y'a latigɛ ka ban Ahlul Bayt dɔnna Mali kɔnɔ olu bɛ se k'a bɔ dusukun na tugun o bɛ se wa i bɛ se ka kunbɛnnikuru de kun mais i tɛ se ka dusukun f'i k'o dɔn mɔgɔ bɛ kunbɛnnikuru kun mais mɔgɔ tɛ dusukun kun wa anw bɛ min kan o de ye Ahlul Bayt Alaw sanuya ni mun ye kuma daminɛ ni kuma ɲɛbila de ye Muhamadu fa ka mawulidu kɛnɛ don an bɛ fadayilu dɔ d'i ma kira kan dɔrɔn su taali n'o ɲɛfɛ an bɛ sɔrɔ ka wajuli bila a ti mɛn o ye mun ye anw ka kira Ala y'a bonya inna kafaynaka almustahzi'in Ala ye Muhamadu bonya maa o maa ye Muhamadu minɛ bɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye kira dɔgɔya Ala y'a bɛɛ ngɔmɛ sɔriya da k'a bɛɛ dɔgɔya ko n'i wasa Muhamadu mɛgɛru dabaw kan a fɔlɔfɔlɔ kɛra jɔn an ye mɔgɔ min fɔ sisan Abu Lahabi o min ye kira wolofa dɔgɔnin ye Abu Lahabi don min na Ala ye kira ci ni kira ye jɔ Makan kulu la k'a fɔ Ala ye n kɛ kira ye ka na aw bɛɛ ma Abu Lahabi ale de wulila k'a fɔ kira ye e sɔnna k'i faw fara ɲɔgɔn kan Muhamadu e sɔnna k'i kabila fara ɲɔgɔn kan ka n'i jɔ olu ma ko e de ye kira ye tabban laka halaki bɛ ye dɛ a y'o fɔ yɔrɔ min na Ala ko Muhamadu e k'i da de a to o yɔrɔ bɛɛ Ala ko Jibirila ma jigin i ka taa fɔ a ye tabbati yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata labin wa murahatu amalatul hatabi fi jidiha hablum min masad Ala ko afwai Muhammadu ka afwai ni ne Ala ka kuma ko nya Abu Lahabi bolo fila nya ke ka Abu Lahabi tachi tabbati yada Abi Lahabi wa tabba nya ka ko ba pew Ala kira ay no febe zoro nya be ba ni barka bo abela wa musu juguni fene mo faraka mu be do janama ko parce que mana mina ni haya jigina ko Abu Lahabi Ala kira musu ko ge bi sigi i de wolole ngati nene akere law abita ngoni filifili kira kasrala kira semi sogo jeli bi bo Ala ko musu juguni fene de mi e dogosiri doni ba ngane e Muhammadu korofo muso bay mba fene du janama kono ka fara check o ya Ala ka dam de kira yɛrɛ ka du kono munu wanti so munu mo bi kira dɔgɔya Ala olu ngɔmɛ shoru da Abu Lahabi ablaye o maga bane ne Ala b'a ka kira wasa wallahi cɛ o cɛ ko a b'a jɔ Muhamadu ka nɔrɔ in ye fiɲɛkɛ jiri a y'a jiri bɛɛ la ta kabako do de Mukhtaru Walid ibn Mughira o farala ɲɔgɔn kan tunu la Walid ibn Mughira u ko k'u ka ɲɔgɔn ye mawsimil haji sera mɔgɔw bɛ na bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u bɛ na Maka jama kun bɛ Maka kan ni mɔgɔw dun nana u bɛ na taa Muhamadu ɲininkali kɛ dɛ walima a bɛ na taa jama sigilen sɔrɔ ka taga u waaju dɛ aw dun b'a dɔn a bɛ kuma min fɔ n'a y'a fɔ mɔgɔw bɛ da la u nana u bɛɛ ka cɛkɔrɔba de tun ye Walid ibn Mughira dɔw ko Walidu ma ko an k'a fɔ ko fatɔ don Walidu ko n'an ko fatɔ don mɔgɔw ti dan na
to bi fini farandu fini fara lentala fato bi mana kanfo o we ya do ati mana kanfo Allah akbar sigi yoro ni joro ti fatola o ba do sigi yoro bala joro bala yere do ti fatola dabitala o ba do dabibala yere do bala ngana fato ya Allah akbar dra do ko kanga fo anga fo dabali tigidu walma adabalilen ako anyu mo dabalilen ni mo dabalila daji go ci gom nañu Allah akbar dabalitala nañu fo mo tita bayta fo dogo ganga fo war yinnado ago ba do ay re ko mi war dama bana nañu fene fo mo gotna da walidu sigile miri kwa nga fo doro korote ba bulu korote mindo aba nena na manife ifa iba inobi fara abi cheni musu fara abe du china ne ni aka kuma la me ni balma be ba nyoko na o do echi ama galon tigene ni kira la me doro ibi bay fala odo ibi bay ba parce que ni yemi fo ifae wal mani fo ko iga bo dinela ni maso ifana bayla o idun dina so iga dina bla ba fene ka o la ifani ba be bayla ko o korote ba da o echi Allah akbar o korote ba da de ngo korote le Musa abu no meri so wallahi ne korote o de Musa abu no meri so ale temeto gwansa abaga geniala abi pari ni magan demiseni be a chega ina be warba kuna be abay ngorubine musoy kateme magan dembe Allah akbar me Musa abu temeto dunla dura akulo donna Muhammadul Mustafa ka wele dakana kirabi ka fa ala kuta islamayni Musa abu nani joki kulumada kapmayna akoni kumayna sa fo islamaya noro nana duskun so abla alaka to islamaya noro kan duskun so ni islamaya noro duskun so kaba ma jugu ti se tuni kafiri ti se ki yelema nafiki ti sila o yoro ne yikuna ga alijina ga itadisa fasda bima tu'ma wa arid anil mushrikin ibi nyashi ga bara maula i ya morula ni dine mi ba kesa i mogote mogo shila jugu ba fo fato bi kuma be ba ta fo e diga dine re ati bla fa kama jugu batse ki bwala musoti bwala cheki bwala ki kaburusa o Musa abu duskun so Musa abu no meri agerla Muhammadul Mustafa ako ne be ka mi me da mani nyogona wallahi dem sen fitini ngunu ako nyini mi da ma nyona me mada ni muneye kira bani ne ala ka dine labai mi jigina Allah akbar Taurata ko fe Injilu ko fe Zaburu ko fe chrétien ko fe ni Islam Allah Taala jigani nibi do ala adunga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wallahi ago nibi do na ko Muhammadu ibulu bamba ye ngambulu dayte goro bela kira ibulu bamba ye ayibulu da kira tege ale tege dara kira yere de tege ago la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah farani da akbar goro bela Musa abu tara kata basoro sokono bago gimena bida ko awo ko bi ko ni Muhammadu ye nyoy Muhammadu ye alaka chifo ye wamba nere sonandunala wallahi bako sobata ekera silame itugura Muhammadu ko galontigele itugura Muhammadu ko domoli dele kira to de tuye shairul majnuni fato domoli dala ma aflega wele misri wele la bide atu alamato da akbar Musa abu Nuhumeri abagwa ma bodine la bo ni ma bonde mbi haramu nde nga fininti do ila tugu nde iti shinga so tugu iti nga to do iti nga jim Musa abu tarani fo kira ko abaye ni nation eta kira ko ibabu ya kana doga ya de me ka ala bu ya di bay ko koro do mew ibabu ya kana doga ya me ka ala bu ya ni bay kaniga dine bla kam
Musa abu kongo muyo kaminogo muyo kafinitaya mu Musa abu min wele Musa abu latikolo kasatu matigi fini chama tigi Musa abu klala kalaba fini dengele ne bala obe nogo obe kata obe fara dengele ne bala fo kira na Musa abu no umerichi ka blakata matne ka kata ke islameya ambassadeur folo ya billahi mais abama gafe tuba ba ake afa banala akabila be banala mungama ala ka dine mingu ma janibe ni mbere misali ka yirela mi ma janibe o do de fama de na folotigi de o de yitige fembe la fu muhammadu ka dine kira ale de blakata ambassadeur ya Allah yani kira ka sie madine o de la kira dara ma folo folo munu na demsenu wallahi kira dara demsenu ne folo la c'est-à-dire ka ci ka taa bila dugu dɔ la ambassadeur ya o de la denmisɛnniya ni silamɛya ɲɛmɔgɔya ko kuma o ti fankelen fɛ sinon kira bɛ Musa abu ɲɔgɔnna denmisɛnnin ci cɛkɔrɔbaw limaniyalen bɛ ko Musa abu ka taa diinɛ fɔ madinɛkaw ye ɲɛn'ale mugutaaru kan na Musa abu de tun ye kira nɛ madinɛ wa a ye mɔgɔ min tuubi hakɛ t'a la kira taara sɔrɔ ale de ye madinɛ labɛn ka bɛɛ la faamu ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye kira nana don min na madinɛ ka bɛɛ bɔra ka kira kunbɛn n'u ka duruni ye tɔla al-badru alayna min saniyatil wada'i o y'a sɔrɔ u yɛrɛ ye min fɔ ko diinɛ kɔrɔtɛ o Musa abu dusukun sɔgɔ wa o min y'a dusukun sɔgɔ a ye baara kɛ n'a ye fo badiri a y'o kɛ uhudu don ne Musa abu binna karima fɔ ka imamu ko ten ko ka juma fɔlɔ seli Musa abu ni Humairi ni madinɛkaw ye ɲani kira ka na fɔlɔ Humairi di ala cɛbaw tɛmɛna wallahi ni ne la a dɔn anw bi sahabaw fɛ koyi kira ka sahabaw dantu n'a ka dantu la mɔgɔ min ye kira dɛmɛ dantu la mɔgɔ min sɔnna ka bamuru ta ka sayi nɔfɛ mɔgɔ bɛ se k'o bonya fɔ mɔgɔ ye wa mais ko laban cogo a bɛ dugawu kɛ o dɔrɔn de ka ɲi sinon mɔgɔ ti bonya ni Muhamadu jɛɲɔgɔn ye o tɛ se ka kɛ surtout jɛɲɔgɔn min y'a to kira t'a la kira fatulen jɛɲɔgɔn min b'a yɛlɛma n'i y'o saboter i ye kafiri de maa maa ye kala kari kira ka sahaba la sahaba min ma kala kari kira la a ma kala kari diinɛ la e ye kala kari o la e ye kunnanko kafiri de mais sababu de bɛ yen minnu kɛra o b'i lakali o ye wajibi an ka kɛ kodɔnna ye ni Musa abu binna Uhudu don Uhudu don a binna cogo di cɛw bolila de ka kira jɔlen to denmisɛnnin ye bamuru ta k'i jɔ ko wallahi n'ale ma sa Muhamadu c'est-à-dire tanti kara la fiyewu Uhudu don a binna kasange ma sɔrɔ min bɛ don a la ala kira taara bila dingɛ kɔnɔ kira ko nin ye de dalen ta Musa abu kɛra waajufɛn aw bolo bi dɛ sahabɔ nin den de tun bɛ wele latikɔlɔ kasa dumantigi parfɛn dumantigi n'a bɛ baroda min na o baroda ka di n'a bɛ gɛrɛ min na bɛɛ bɛ kɔntan k'u fa ka den ma o de salen filɛ walawala jala ka yan bi nin kɛra waajufɛn mais i ka hɔrɔnmusow bɛ k'i ba kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ Musa abu billahi o de la Walidu ko an k'a fɔ ko kɔrɔti b'a bolo min n'a y'a fɔ a kɔrɔtɛ n'a kuma n'i fɛ dɔrɔn ni kuma n'a fɛ a b'a da la a b'i dusukun sɔgɔ Walidu bɛ kan ka ala de ka kuma tiɲɛ wele ko kɔrɔtɛ ko kɔrɔtɛ baasi tɛ olu ye nin fɔ ka dugu bɛɛ labɔ dɛ dugu bɛɛ labɔlen ni kuma ye u ye mɔgɔw bila ka t'u jɔ Makan donda la ko hijidenw min na parce que hiji tun bɛ yen mais a tun ti k'a kɛcogo de la tun parce que Ibrahima nana ni hiji ye mais u tun ye boli kɛ k'a kaba fɔ u tun bɛna bolisɔn de la yan'u ka ala kɔtɔ u tun bɛ boli de sɔn kira de nalen ala ye diinɛ di ka na tawhidu ko ka boli bɔ yen f'an filɛ don min na ko bi n'o tɛ hiji ma jɔ depuis Ibrahima taara mais a ti k'a kɛcogo la de donc o hiji min bɛ yen Makan de tun ye furusa ye opportunité ye Daliba masa bolo a ka ci b'i lase cogo min na o de la Daliba masa yɛrɛ ye central dɔ de ta o de ye Alakaba ye Makan min mɔgɔ dɔ bɔ yen de min bɛ se k'an ka ci lase n'a ka sera yen dɔrɔn a bɛ arabu jamana bɛɛ sɔrɔ parce que arabu bɛɛ bɛ na Makan stratégie bɛ ala bolo n ko stratégie bɛ ala bolo a ma sɔn ka kira bɔ Jami
amaso na bo yamani amaso na bo najidi aya bo maga et puis maga betere maga kabila ba ko maga du ba ko du mi na boni maga du be ni dude mu kuma na doro dude to ku dati diga dula ay kiraya buyi wallahi wichi diga dula wallahi كويزا رأته قريش قال قائدها إلى مقارب هذا ينتهي الكلام. الله أكبر. إيش؟ زين العابدين نالي على قبلا. فما قال تاتو بس كي جماعة كرينا زين العابدين. فما قال قال تاتو جلكة كوني تنيندو. كوني قريش ديو يني يترو. كو ببي يني دامي كو ببي كا بويا توي. ببا كو كوني نلونغ توي. نلونغ توي تكون فورا كبا. ما كا بويا ما كفوتوني. Buya baby bani ni nunga buya de wala kira bora o buya du de kono bali hashi ni ucha wa to baby ka fara nyoka ngamuna uba do alqaba centrali ni kuma bora alqaba dafe jamana ka o kuma bitadi sa alqaba dafe jamana bela ka fo ko alqaba de do afu wallahi dara wala muqtaru yi josa abina chila se mo ulu taru jojo dugu dala ni mo mi na baba ko wa yi do to flele Shadow Bangana Chela Muhammadu Debado, Korote Babulo, Mabadala, Nip Manafe, a Korote Minute, 1 minute, in the Gadugono Moshija. More Kuma de Go Yonapan. More Korote Chile, Menap Manifabi Mine, Kirisite Bara Madun, New for Mogoba Yunibutiki, Tariba, Mogoya Yinika Kirai. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كافر بفرتيغلا الله يربا غفرت وعلى دي كفره كوكو ني فره دونا فتا الله اكبر مغو بكو كي جوانا نا نيداني محمد ينga ni joy e mɔgɔ min bɛ kuma dɔrɔn kumakan b'i minɛ a ka kɔrɔtɛ bɛ don i la kabilaw bɛ na kira b'a f'u ye ne ti dɔwɛrɛ ne ye ala ka kira de ala ye ne ci k'an ka bolisɔn dabila k'an ka josɔn dabila farakuru tɛ kuma a tɛ ji min a tɛ to dun a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a nɔ la aw ka t'o lese k'o kɛ boli ye k'o bato ko ala ko a k'o dabila nɔgɔ de sɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ na ni kuma min filɛ nin ye tiɲɛ o kuma e nana ni diinɛ min i t'o ɲɛfɔ an ye kira b'a fɔ ne nana ni diinɛ de ye ala kelen de bɛ bato a la an bɛ ɲumanya kɛ an ka sinji tugu an ka hinɛ balimaw la ne nana n'o diinɛ de ye n'o kɛra jamakulu b'a fɔ nin de don walahi an bɛ ka min b'a kɔnɔ nin don n'o kɛra mɔgɔ b'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah jamakulu o bɛɛ nana don silamɛya la olu yɛrɛ ka kuma kama walidi y'o min fɔ kira ma sisan ko kɔrɔtɛtigi nɛni de y'o ye ala bolo wa mɔgɔw bolo nɛni de parce que min t'i la n'o fɔra ko b'i la i nɛni na Allahu Taala fana nana walidu jaabi nɛni tan ala y'a tugu ɲɔgɔn na n bɛ fɛ ka mun f'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye i mɛgɛli bɔ kira la ala ye kira ta sara a bɛɛ la inna kafaynaka al-mustahzi'ina an b'o de walanda daliba masa nana tajuru sara kɛ tajuru sara bɛ yen a bɛ diinɛ kɔnɔ kuma dɔw la de Abdulaye i bɛ se k'i da de yafa de problème o wagati fana bɛ yen par exemple ne y'o de f'i ye siɲɛ caman n'an bɛ jama in na yan ni sa nana sisan Abdulaye n'i bɛ se ka sa faga i b'a faga mais ka n'i to jama la ko ka sa to yen k'a tɛ se mɔgɔ ma o ye manamanakan de ye sa kɔni mana na jama la a kun bɛ ci de a kana na dɔ faga. Parce que baga de b'a la bagajugu b'a la wa n'i ye diinɛ tiɲɛ n'a ye min bɛna silamɛya lasegin ko a tatɔ ɲɛfɛ o dénoncer k'o yira diɲɛ na joona Abdulaye ni ko dɔw kolokolo la walahi n tɛ basikɛti kɛ yɔrɔ de yan n'a ye taasiraw kolokolo a tɛ basikɛti kɛ yan wallahi u bɛ na aw to basikɛti la ka marifa ci aw n'a ye taasira dɔw kolokolo yan aw tɛ balontan yan parce que u bolo basikɛti balontan nin bɛɛ ye haramu de u bɛ nin de ta basikɛti balontan nin bɛɛ ye haramu o la i tɛ se k'a si kɛ n'aw jɛra la kɔɲɔyɔrɔ la u bɛ na bɔmu ci aw la u tɛ nin si fɛ denwuli tɛ se ka kɛ kɔɲɔ tɛ se ka kɛ fo k'i yɛrɛ mɔrɔmɔrɔ dɔrɔn k'i dasi bila k'i yɛrɛ dɔgɔya k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ mɔrɔsɔni dɔ ye n'i ye min mɛn dɔrɔn bi da haramu nin ti fɛ ala kira ma nin kɛ sahabaw ma nin kɛ tabiinaw ma nin. Bon an bɛ se ka to o kan cogo di k'o ye k'a ɲɛ tugu o kan tajuru sara bɛ yen wa fili kisasi a y'a tu
ala de côté ɲɛnɛmaya bɛ taa juru sara kɔfɛ n'u y'a ka o la a y'a k'u la a y'aw labɛn labɛn cogo cɛɲi bɛɛ dɔ la ala y'a bila an labɛnnen don n'an nɛ ye n'an farikolo ye n'an ka fɛn bɛɛ abile wa an ka kɔlɔsiw b'an bolo o ti dɛsɛ ko la dɛ tuma dɔ la n'i y'a k'an na polisi la taga t'a la gendarmerie la taga t'a la yafa ma ci bilahi o fana b'an bolo o y'an ka kɛlɛkɛlaw ye wa an jati wuli an fari ti c'est-à-dire farigansi ti taama ka kuma diinɛ jugu dénoncé tɔ o de la nin ye ala ye a ma maloya dɛ ala ma maloya wali de kun ye maga maaba dɔ de maga kabilatigiba dɔ mais ala b'o de jaabi ta ala mago t'a la mais ala bɛna jaabi ni jibirila de ya jibirila ma ye o wa mɔgɔ ma ala yɛrɛ a y'a to muhamadu da e de ye n ka kira y'a fɔ wala tuti كل حلاف مهين هماز مشاهد بالنميم مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك الذنيم أن كان ذا مال وبنين الله تعالى قلت أقول محمد نتوي كالذي كلا جبو mɔgɔ ni mɔgɔ lafulen ala bɛ ka cɛkɔrɔba ba dɔ de ɲini magan ta mamadu de bɛ ka fɔ ala ko ten mahi mɔgɔ ni mɔgɔ lafulen a mazin ɲɛmunu tigɛ b'a ŋana damiru bɔ b'a ŋana e la n'a ye dɔrɔn a b'a ɲɛmunu tigi la muhamadu mashayin bi namimin a bɛ taama ne tɔgɔ ye k'i tɔgɔ tiɲɛ imaya la ta mɔgɔw ka du kɔnɔ a bɛ mutu ci man nayi lil khairu bakhil do bɛɛ y'a dɔn ni tɛgɛ man gɛlɛn mɔgɔ ta jin dansago mɔgɔ do utulin kɔrɔ caman fɔra la mamadu a fɔ a ye ko a man kɛnɛ a ka fini jukɔrɔ mɔgɔ ti bana min don a la fɔlɔ dɛ ala kira y'o de fɔ a la k'o b'a la utulin a fɔ a ye ko bana b'a la a ka kulusi kɛ baada zalika ganimun ni fɔra ye a dabali banna dɛ mɔgɔ ti bana min kalama muhamadu filɛ k'o fɔ ma mun na o kuma jɔn y'a fɔ a ye jaja fɛn fɛn bɛna fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ min fɔra tiɲɛ de kira nana d'a kan ko ala ko n k'a f'i ye n'i dara la ko bana dɔ b'i la maa tɛ min kalama n yɛrɛ ne tun t'o dɔn dɛ ala ko n k'i la sɔmi k'i ye ɲɛmɔgɔden de ye k'i tɛ halala e zanimu nin digira la dɛ a ɲinɛna tɔ bɛɛ kɔ muhamadu ka fɔ ne ma ko ne ɲɛmɔgɔden muhamadu ɲɔgɔn naani ni nin fɔra i ma i bɛ t'i ba fɛ i b'a ɲininka n'i ye min a b'a fɛ a taara a ba fɛ ko n ba ko muhamadu ye kumaw fɔ ma bi u bonyara mais a nana laban a ye bana dɔ fɔ ne ma a ti min kalama o kɛra tiɲɛba a ko e ɲɛ mɔgɔ dun tun ti n ka bana ko kalama n t'a dɔn a y'o dɔn cogo min na a ye ɲamadenya dɔn cogo di a y'o dɔn cogo di ba ko a ma ko i ti ɲɛmɔgɔden sa a ko n b'a tiɲɛ fɔ n ye n'i ma tiɲɛ fɔ n ye n b'a a ti ja a pɛrɛnna ba kunna ba ko a ma ko ne ye kangaruw da e ye kabi muhamadu ko in daminɛ don n k'i ma i da bɔ a la n siranna yɔrɔ min ɲɛ ɲini ni defo dɔ b'i la dɔrɔn kana defo fɔ n'o tɛ i ka defo mana fɔ don min na a b'i k'i bolo baara ye ko i se kɛ na bɛɛ tuka min sujajin fala tari min na sabili hijabati n'i ka so ye fitiri ye larabu ko tɛ k'i kana gabakurunbo karima fɔ ala e ka so jɔlen don fitiri la i bɛ mɔgɔw bo wala mun ka da mɔgɔw k'u ye bonni nka k'u fana bɛ bo u talen u tɔgɔ fana ma mun t'a da ko mun t'a da la bɛ ka kuma yɛrɛ ma se nin na fɔlɔ o ma se o a daminɛlen de don abila ninnu ti se ne la sa wala nin minɛ mun ni kɔlɔsi min bolo olu banna nin na ko nin ye bida ye nin ye haramu ye ni ne tun bɛ ne fa bolo ni ne tun bɛ ne mɔkɛ bolo o fa a tun b'o bolo fo kira
o ye mun ye ala tɔgɔ de bɛ fɔ n'a ye ne ye alimami ye n ye karamɔgɔ ye n ye wajibi kala n fa fɛnɛ ye alimami ye karamɔgɔ don dɔnnibaa kun don o fa fɛnɛ y'a ye i faw kɔnte n ka cɛ ala e bɛ se ne la cogo di n'a yɛlɛnna sanfɛ sisan i bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la n fa baya karamɔgɔ kun don kuranɛtigi kun don Abdul Karim kuranɛtigi kun don o fa Muhamadu Lamini kuranɛtigi kun don o fɛnɛ fa ala Usmani kuranɛtigi kun don o fɛnɛ fa Sharif Ismail o fɛnɛ kun ye kuranɛtigi min bɔra Maroc kana yan o fɛnɛ fa Muhammadu Nqiyu o fɛnɛ kun ye kuranɛtigi ye o fɛnɛ fa Abdulahi Muhammadu Arafa o fɛnɛ kun ye kuranɛtigi k'a b'o la fo Yaku fo ka taa se Ibrahim ma fo Abdurrahman fo Zainul Abidina nin bɛɛ kun ye kuranɛtigi ye fo Imamul Husaini o jeli de filɛ ninnu bɛ se ne la wa aw bɛ taa mɔgɔw wele ka na ko formation contre Shia khatir akbar shay mɔgɔw t'a ye ten e bɛ yiri dɔ to yen a bɛ ja i ɲɛna mais yiri min na falen den minɛ i t'a den dɔn o ɲuman min ye kɔn i ka jiri in dili bɔ n'i m'a dili bɔ n'a falenna a bila i t'a fila ni cɛ tigɛ an t'an sigi terroriste ka falen an ka jamana kan yan a ti kɛ wallahi nin yɔrɔ ninnu bɛ yen min kama a b'a dɔn n'u ye silamɛ ye ne y'u wele u ka na n'u dara la k'u ye silamɛ ye u ka na ko ne bɛ ka mun ta da mɔgɔw wele k'u ka na a ye taa f'u ye sini bɛɛ ye Zuramani Siribe a ye lɛtiri sɛbɛn ka taa d'u ma n'o tɛ n ti yafa o ma dɛ a ye lɛtiri sɛbɛn Zuramani tɔgɔ la ko n'u ma na ko an tigɛr'u la k'u ka na an ka kuma u bɛɛ bilahi i fara ne kan Jabate t'a la Idrisi tɔgɔ t'a la ne ninnu a bila n'u y'a o la an bɛɛ bɛ don ta a banna an bɛ kuma fɔlɔ olu lasili kan sunna yɛrɛ ye mun ye est-ce que a fɔra sahaba dɔ ma sunna mɔgɔ a débat bɛ t'o kan fɔlɔ sanni i ka taa i bɛ taa kuma siya kan a fɔra sahaba jumɛn ma sunna mɔgɔ Abubakar bangena ka sa kira y'a wele ko sunna mɔgɔ kira ye Umaru wele ko sunna mɔgɔ wa kira ye Usmani wele sunna mɔgɔ wa a ye Ali wele ko sunna mɔgɔ wa o tɛ kulafaw rasidina ye olu bolo wa o tuma na mun na olu ye sunna mɔgɔ tɔgɔ da o yɛrɛ la an bɛ débat k'o kan fɔlɔ yanni i ka t'i bala siya ala kira y'a fɔ siya o khairul bariya a bi sawaye ko muhuri ka kɔnɔ o ye sunna kitabu ye a bi Durul Mansur kɔnɔ Suyuti u ti foyi la nin kɔ ka wari ba ta dɔrɔn k'a di dɔw ma olu fana bɛna an ka diinɛ bɛɛ tiɲɛ ka n'an danbe bɛɛ tiɲɛ ni wulila nasi ma ye moriya ma ye i dun bɛ pikiri yɛrɛ la o pikiri ti tubabu ka nasiji dilannen ye wa sɔrɔmunji don wulila sɔrɔmun kɛ n'i ko nasi ma ye i kan ka kɛ hɔrɔn i man ka sɔrɔmun k'i la kafiriw ka jiw faralen ɲɔgɔn kan mais silamɛkɛ kɛlen k'a bolo bɔ a yɛrɛ la ka ala ka kuranɛ sɛbɛn ka di i ko ko kuranɛ in ti mago ɲɛ mais i sɔnna tubabu kafiri t'a la ko bi mago ɲɛ i kana dɔn ye dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ la dɛ dɔgɔtɔrɔ musonin yɛrɛ bɛ na ko karamɔgɔkɛ i bɛ hakɛ to an bɛ pikiri kan ka kɛ yɔrɔnin min na a ma nɔgɔn i kulusi lajigin dɔɔnin ayi n'i m'a lajigin bana b'i fa mais kabako don quoi ninnu m'anw dala ŋanaŋana ka fɔ la aw ti tiɲɛ kan bɛɛ bɛ tiɲɛ kan fo ninnu Mali taabolo bɛɛ tiɲɛ sufiya bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye fo n'u yɛrɛ ye nkalon don a la tijaniya bɛ kɛ tiɲɛ ye fo n'u yɛrɛ ye nkalon min don a la mais ninnu yɛrɛ de ta tɛ tiɲɛ ye quoi diinɛ min nana ni mɔgɔ faga ye Muhamadu bin Abdul Wahab ye mɔgɔw de faga ka mɔgɔw faga ka sɔrɔ ka na u b'i kan tigɛ mun nɔfɛ k'i k'a fɔ ala bɛ sanfɛ n'i ma sɔn ala bɛ sanfɛ a b'i faga lui il était le premier terroriste ale yɛrɛ olu de y'a daminɛ u taara kira somɔgɔ fɛn fɛn kaburu bɛ maga Madina u y'a bɛɛ ci kira mɔgɔ kun jɔlen don Abdul Mutalib maga u nana u y'o ci k'u sugunɛ bɔ a bɛ histoire la a kitabu b'i bolo Al-Wahabiyya usuluha wa juzuruha o bɛ n bolo kitabu dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ Jafar Subhani Al-Wahabiyya fil
mizana bibulu kukana abla yankene tere abina manga me bobo fambe abina manga me Europe nunu wele la wa ayu wele ne ya fo ya suina nabi karamo buya nabi ne buya abi letri se babachi belatu ne buya ba ay letri se babachi de ayachi muntara mo mako nu eche c'est pas la peine c'est ne tito ya de quoi ka warbo kata almamu ta busukono na ulakana ka mulu former contre kia mais amunu mi bama goya ndu munat na ngapa ne bolo silamaya bara folode ni efeno mo dami ma beima iba wonde amasigi ala ko ta amasigi ameni adam ne ni kele amna ba ama irambe na sura bi fa oh ni ya wala le ni yoro Allah slibe akobe donenu ulutu na sega amagawaga lukmana ko tawassulu mai ko mo manga fala ke mo kama kasoro nyafi yo dugo folo min jabira ode ye afa adama ko ala ke kira kam wa bangere mo folo mina dafe folo mina dafe mi bana ki shula dafe nyoy ulutu ngalla slibe ni fulani shitane jogo fulani nyogo sono oye mo shitane ko mo manga buya ukoko mo shimanga buya ko pekile wa shitane bana buya mo de ato ala ya dujane ba ko ala ma bashitane la selila suma bala wa yibaki majgale ala mi buya siru li adam fasajara al malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin shitane le bana ula ko kafiri adam nera shitane ga bana kofe walunu morela ko mo mangi sulima mama ga fa ala ke mo kama o de adama bo au kala si shima yadula Allah ni ga so fitri so gaba gurumbo ndabla yo gaba gurumbo wa ya raba ta salamu wallahi kanaka abla ori yadula la kelemi ga tu no ga tu bi ci be ba iba soro ni demuli be wa ko demuli go nunu te chien nu yo muri mi wa muri nunu wani na mara todi yadula abana dara usega do ashida wa utsene lare fau ka sanunu fau ena re ka sanunu yadula aha elu maso kana yadula abla ere bi ki ere da walla ba kan ere da walla ba ala de ta ka dine wa ala de ko dine la seloma aya la sene mo mi jaw kiba na mo mi jaw ka so dara qul al haqq min rabbik ala c'est-à-dire mo bana ala de tala o de kilino ka mo ta chien quoi ne mana si ka miri kuma do la o de bi ne te se ka suno ngo ni mo go ne ma ko ne ka wajibi bita c'est-à-dire ne te se ka suno ngo quoi awere nyebe mo go jugo ni kafiru la ale ga were tubolo uye pechie ka soro komi na sisa yadula mo go dama do doro ne na nini Allah akbar munu na fu kuma fo ko kira dore anga chokorobo mulu dusula bo ko kira ti dore facteur ko kata letri di doro ko doro ne do kwati foyenye o ma barano mamadu kuna blu wabu mi oluga lasli o kumi bere ta ba ko bere mi flengolo aga kitabu kono yoro wala tera aga kitabu kono ko ma bere valere ka fu ni kira valere Allah sile ni ne Allah sile dore ga royaume saudia defa wala la ba fo ko be kile pour que ma ba kana soro royaume saudia sambe parce que kira ye kira de uda dara wallahi dalu de be ngula kira ko dulla allahumma barik fi yamanina adam ne rade allahumma barik fi yamanina ala baraka do ama yamanina yamanina wa amina shami ngo ya nyela dia ko allahumma barik fi shamina ala baraka do shamin kana Allah akbar wala najili ka ona nyebe na inya volula dara ulugo makira ti duga o kayo bukhari sahih bukhari ubi kuleni bukhari me o de af Allah akbar u yere ka lasa ko barka do aw fene ka najili la ga kira makuma kira duga o ka ni kira makuma uya kuma cha kira ko najili de fitne wuli yoro shitane gire fale yoro una ka zalazilu
dugukolo bi yɛrɛ inde ne Muhammadu ka diinɛ tiɲɛni lasiri bi bɔ yen Muhammadu bin Abdul Wahab Bagina ye na jigi ka sɔrɔ ka bɔ yala ni sira jugu ye sa ka bɛɛ kafiriya u ma silamɛya taabolo si to yen u ye bɛɛ kafiriya n'u ye sagama tiɲɛni minɛ e ɲɛna don o don I bi kasi ne ka wajulu bɛ ka tigɛ Tijaniya min na n'u y'i ka sefu minɛ ko sagama tiɲɛni kɔni ko ɲɔgɔnna kalaban ci mana dugukolo kan ko k'a fɔ k'i ye kira ye k'e bɛ kira ye cogo di ko kira fatulen ko nkalontigɛla ko a ko k'a ye siribe ko siribi tɛ n'u ye saga n'a ma la minɛ o ka jugu n'a bɛɛ n'u ye sɛgɛ Bukadɛrɛ Jilani minɛ o b'o ni baganw bɛɛ kɛ kelen u b'u ka kalandenw kalan de la o de la ne ɲɛ n'u ɲɛ u ka dɔ fɔ n'a dɔ ye ne o b'u ɲɛ kun u b'u yɛrɛ kɛ cogo e kun tɛ c'est ton problème ne b'a dɔn ne b'i dɔn Ablaye surtout minnu b'an ka lamini na quartier la Tarawelela Bolimana Bamakɔ ko ye quartier kɔrɔ ye bɛɛ b'i bɛɛ fa dɔn yan bɛɛ b'i bɛɛ dɔn yan an bɛ ɲɔgɔn de fa dɔn yan e b'i ne fa dɔn n b'i fa dɔn a jiko min ne b'a se boku min na o ti ten dɛ I ye ne de ye yen ne y'i ye mais yan n b'i fa dɔn I bɛ n fa dɔn an ka kuma n b'i ba dɔn I bɛ n ba dɔn n'i kumana dɔrɔn n b'i ayiwa a bɛ kɛ baara ye bilayi I b'a dɔn ye ɲagamɛ la mais ka n'u fa kana ci u yɛrɛ ɲɛ b'u fa la o I b'a dɔn ye ɲagamɛ la u ba bɛ si baara mais n'i y'a kɛ na n ko b'a fɔ sa Ala ka diinɛ ti tiɲɛ ne ɲɛna Ala m'i ka diinɛ défend ni min tora a la Ala o ka di n ye saya ye kelen de ye fila tɛ fiyewu kelen don wa cɛ mana sa I sago la o ka ɲi an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara o dɔ de ta bɛ teliya ni dɔ ta ye kɛ mɔgɔ ka victoire ye I ye mɔgɔ faga ye wa n'i ye mɔgɔ faga n'i m'a ka hakilina faga fu tɛ wa n'i ye nin jiri bulu tigɛ sisan k'a ju to yen fu tɛ wa a tɛ tila ka falen a nɔ la wa n k'o don a ye tɛmɛ n'aw ci u tɛ se ka foyi ni ne kɔsɔn Walidu ba bɛna jaabi ko tiɲɛ don Muhammadu ye min fɔ k'i ka fara a la I ma sɔn I ye ɲɛmɔgɔden ye mais a sɔrɔla min fɛ I fa Mugira ma kɛ cɛ ne kelen I komi cɛ kun tɛ a maloya bɛ arabu la ka muso furu denma sɔrɔ mɔgɔw kana n'a kɔrɔ dɔn a teri dɔ walima a ka jɔnkɛ dɔ o tun bɛ to ka se ne ma o de den ye ni balimakɛ tɔw o de den ye I ni balima tɔw ye Ablaye nin kabako ni mɔgɔw ma ban bilahi c'est-à-dire n'a an bɛ kuma nin na ta a kana na kɛ e kɔnɔ mɔgɔ min ma sɔrɔ furu kɔnɔ k'o ka ɲɛmɔgɔdenya o tigi ta kun tɛ o tɛ o bɛ se ka kɛ misaliya ye ani Ala ka latigɛ ye I kan seli I ka su I ka Ala bato Ala de y'o latigɛ I kan ni Ala ye min latigɛ jɔn kan I ti bɔ o la sinon dɔ bɛ jɛnɛya kɛ siɲɛ 100 a tɛ den sɔrɔ dɔ b'a kɛ ko 1 kɛ o bɛ kɛ den ye min y'a kɛ ko 100 kɛ ani min ye 1 kɛ jumɛn de bɛ jumɛn ye o la I b'a to Ala ma dɔrɔn ne kan tɛ e ma minnu bɛ furu kɔnɔ u bɛ tila ka débauche kɛ ka den wɛrɛw wolo an ka m'o ɲamadenw de ma o de y'a hakika ye koyi wa olu de bɛ yɔrɔ ci parce que olu bɛ maabaya fini bɛɛ don mais I bɛna dɔn mun fɛ kira ye taamasere dɔ di ne b'o taamasere dɔn ni ne y'o y'i la dɔrɔn ne b'i ta dɔn wa hali bamananw fɛ yan taamaseriw bɛ yan e bɛ bamananw b'a dɔn u denw cɛ la faso kɔnɔ Ablaye ni faso kuma nana dɔrɔn n'i tora ka kuma mɔgɔw bɛ kuma la e b'a fɔ a kan ka kɛ tan de dɔ bɛ se k'a fɔ ko ayiwa dɛ ni bamanan y'a ko miiri ten dɔrɔn I b'i kɛ sew min bɛna fɔ I b'a si dɔn o kuma I da min olu ka mun a bɛ faamu koyi wa o baden bɛ ni mun fɔra I b'i da min n'i m'i da de I si bɛ f'i ye Seydina Ali ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ sigara I den na histoire y'a sɛbɛn n'i sigara I den na dɔrɔn I b'a ta I bɛ na n'a ye Ali la I b'a Ali lajɛ I b'a fɔ den ma k'i bɛ nin fɛ wa ni den ko a b'a fɛ dɔrɔn o tigi bɛ taa cadeau ba k'a muso ye ko jɛ ma ne janfa wuli ne den mun sigara mais ni den taara yira Ali la ni den ko ko Ali ko man di ye dɔrɔn u b'a fɔ ko o tuma muso I ye n janfa dɛ ɲamaden ni halala de tun pesé ni Ali parce que kira ko ten ko halalaw woloko sanuman denw u bɛ kɛ aw fɛ
nyamadu wolo ko juguti ti ka aw e ma ziyadu buna abihi ulu mu nyogona ulu bere kera ali jugu ani yazid ni muawiya nunu be ka lasi na jere mo muawiya ya fo ko ziyadu buna abihi ko ale bal market fo hasan al basri ko de muawiya re ka kafir ya sababu ko e dendo wele ko ya fade ka soro kira ko fara kurun ta fuye de wolo la furu mi ngono ko de deni oh sadiri hasan basri ka dalu kera ngi ay muawiya kafir ya ni wallahi tara no wakati diti kami duoro dola ka kila ka fo tuni kami waju janga amano sigadula tara mi feka ku yere jota walidu ga nyama dia soro lawo ay ala kira doga wa ala bela ko an kena zamali wa banini ni wartigi do ni na ko tigido ni den chama ma bulo ni ala de afu ja ala ti molo ya ka chef sigadula tara ami shuina ka jo able Salma famu balu ko kanga jo ko famu ngira ala ka wakati chawa irana amabaho isura mani amulu de ka kenaka ina fa bi famu me min gele alisa akala yine muntada mo hoko Allah ahawanu min betil ankabut neni nunga sikika no ne mani nale ndala ka su cheli wallahi muntada ahawanu min betil ankabut ame ala barakada an faso masigana jamu ka tan fi uluga misri fiere ako marfo ba ko wallahi sanogo klela ala mame kabala ne da be ba do Jumuru la kɛnɛ dɔn ti marifa la kɛnɛ dɔn n ti maa bila violence la an t'a fɔ mɔgɔ ye a ye taa mɔgɔ attaquer an da y'an ka wajibi hali bulomina n'i ye ne la jɔ b'i lamɛn hali sisan ni sunkuruba nana su a la ko mɔgɔ b'i la bilahi ne jɔ n'a ye min b'a fɛ a b'a fɔ kana siga la dɛ bɛɛ ye mɔgɔ y'anw bolo bɛɛ ne bɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛɛ ala ye mɔgɔ da ko ne b'a bɛɛ fɛ fo mɔgɔ min ko suala n tɛ fɛ k'i ye i bɛ min na n tɛ fɛ k'o ye o la sa n bɛ n yɛrɛ yɛrɛ la sinon i jogo y'i kungo de ne da ye k'a f'i ye i bɛ jogo min na a man ɲi wa ala t'a fɛ n b'o f'i ye wa min kan ka f'i ye i kan ka don jahanama min kɔnɔ n b'o f'i ye fɛnɛ ne bɛ n ka kira ladege kira ma i yɛrɛ bonya mɔgɔ si ma o la ne bɛ to o kira ka diinɛ de mais olu n'i kɛra olu ye ka ban dɔrɔn bɛɛ bɛ siran ka gɛrɛ u la bɛɛ jɔn bɛ ninnu ye k'i bɛ gɛrɛ ninnu na maintenant si ni n'u bɛnna dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka ko dɔ yɛrɛ wagati dɔ la ne tun kɛlen don ka n bɔnsi ba bila ne bɔnsi tun bɛ na fo yan ɲɛ bɛ na ni n bɔnsi bila a bila kalo 2 dɔrɔn i bɛ fili ma walahi ne bɔnsi ne y'a bila fo n bara la yan n'u kun ye ne ye dɔrɔn n'u ye ne yɔrɔ min na salamu aleykum wa aleykum salam i b'a fɔ wallahi ne ni mɔgɔ minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a seere mais don la seli fɛ dɔrɔn Ablaye ne yɛrɛ y'a ye nin tɛ sɛbɛkoba ye ne taara n kun coiffer ne ye n kun coiffer coiffelikɛla u ko ko est-ce que i tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka nin coiffer n ko a to yen o ye cɛ ko an ka nin ko in sisan ko i ye denmisɛnnin fitinin de ye ko nin ko in n ko o tuma n k'a lajɛ o y'a ni lajɛ k'a coiffer ka ɲɛ Ablaye ne bɔr'o la bɛɛ ko cɛ Jasua la bɛ taa de cɛ dun kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye cɛ ka ɲi ta n ko alhamdulilayi Ablaye o don ni bi cɛ ne jɛra a kɔ u minnu ne mana ɲɔgɔn ye k'i sɔnna ka nin sunna ta ka bɔ i ta ko Alakira ka sunna ne yɛrɛ y'a f'i ye n ko Jakinɛ ka sunna don Alakira ka sunna e bɛ se ka Alakira ka sunna jumɛn kɛ kira tun bɛ dumuni kɛ n'a bolodengonin 3 de ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ la kira ma dumuni kɛ k'a kɔnɔ fa tile kelen miliyari ni miliyɔn tun bɛ kira ka kɔnti kɔnɔ a b'a ta k'a di fantanw ma e bɛ se k'o kɛ i bɛ kira ladege sunna min na min bɛ bɛɛ nafa mais min y'i kelen kungo ye ta mun nafa jumɛn mun na i ka wari di bɛɛ ma o de ye kira ka sunna ye jɛ wari nafolo bɛɛ kɔ sahabaw ka wari bɛɛ tun bɛ yen a bɛɛ ye kira ta ye a jɛra a bɛɛ kɔ n'i y'o kɛ i ye sunna kɛ n'i y'o kɛ i ye sunna kɛ
kana mɔgɔ tɔɲɔ kana sigiɲɔgɔn tɔɲɔ kana se hali wulu ma kira ka sunna ye e dun bɛ bɛɛ kafiriya la don o don i bɛ mɔgɔ faga la don o don i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ la don o don i bɛ ɲɛmuru tigɛ mɔgɔw la don o don o ye diinɛ dɔ ye wa sinon kira ye mɔgɔ si bila kun min na a ma don a ko khalifu yahudi a ye yahudiyaw fɔ ma ɲɔgɔn ye yahudiyaw mɔgɔ si bila mais bon yahudiyaw mɔgɔ si